Araturukahe, uriya muntu aturukahe, ese uriya muntu arajyahe? Mubizi ko zibora zitagiye hakurya cyangwa hakuno, ntabwo mubizi ko zibora. Nikikamata mahamzi yangu na ikamata mwenyewe na mimi naitekeleza kama vile inchi. Mchezo yetu yetuko tunacheza inaitwa Je tunasikiliwa ama Je tunasikilizwa. Hii swali kwanza iko adrese kwa wakuu wa nchi, wakuu wetu, viongozi wa autorite ambao wanaweza kuwa katika nchi za maziwa makuu, sio selema Kongo, iwe Rwanda, iwe Burundi. Hao wakuu wetu wa mainchi ndio tunauliza, eske sisi raia tunasikilizwa? Kipindi nilipita ndani, nilipita kipindi kigumu. Niliishi maisha ya ukimbizi. Ni vitu mingi sana vinaweza kwa nilipitaga ndani. Niliona watu wanakufa, naona watu wanabeba kuwaua, naona. Kufika mbele tatu reconciliation pako vitu chenye kilinifunguaka. Mwanzo ningali nafika mie, michezo yote tunaanza kucheza, mara ya kwanza nililia. Machozi kanitiririka, na kila tukifika mchezo wa kuumiza, kuona gisi watu wanatesa wengine, kuona gisi watu wanabagua wengine, ikanifanya mie mroho yangu nikakuwa shoke. Abantu bajyana bagatera n'amajyamo kukumanya wanje gukora. Vita ilituzalia vya mingi sana. Tukisema ngambo ya vita, kwanza mimi hapa najua ingawaje leo nishakuwa mtu mzima, mimi utoto wangu hiyo vita mimi nilikuwa victime wayo, kwa sababu nilitumikishwa ndani ya kijeshi, nikakuwa demobilize mu centre banita BVS. Hiyo vita ilitusababisha vifo vya watoto wengi sana. Wakati mimi nilikuwa mu kijeshi tulikuwa watoto wengi. Sisi tulipata neema tukakuwa sauve, tukakuwa demobilize, na wengi wetu walikufa ndani ya front kwa sababu tu ya vita katika nchi ya maziwa makuu. Watoto wafie walibakwa, wengine walitumikishiwa saa vile wanawake ndani ya kijeshi, na ni watoto wadogo, na ile ilitusumbua sana. Mara mingi kunakuwa na ile tunaita mipaka. Wakati unakuta wewe ulikuwa unavuka unaenda langula uchuruzi kidogo Rwanda, inasaidia watoto yako na wengine, lakini unakia kuta mipaka ilishakafungiwa. Kusudi wewe uende kule kwa ile ngambo kutafuta ile uchuruzi, haiwezekani hata tena. Na unakuta tena mwa ile Grand Lac tunakuwa na maneno tunaambiana, nyie ndio mlitumaka tuko hivi, nyie ndio mlitumaka samo ya vita na kuwa kwetu. Ile inakuwa inaleta ile maneno ya uchonganishi kama ndaweza isema mu Grand Lac. Le théâtre déjà en soi c'est l'imitation de la vie, n'est-ce pas, telle qu'elle va. La vie telle qu'elle va. Alors, dans ce cas-là, le théâtre, c'est un moyen en soi de sensibilisation. C'est dans le domaine de 3C, la communication pour le changement de comportement. C'est là où ça se situe précisément. Et donc, pour que ce comportement change, il faut d'abord communiquer autour de ça. Et le théâtre est là justement pour imiter la vie, pas textuellement, mais on essaie un peu de dramatiser la situation et à mettre en lien donc ce qu'on appelle l'utile à l'agréable. Parce qu'à ce moment-là, on a d'un côté l'éducation, mais à cette éducation, on ajoute aussi le divertissement.
ni antikristu navyo wanavuga navyo tunachachwa ni mchacho wa covid ni mchacho wa covid watu wanasema kwa nini tena wacha abingumba ndio tunachwa mu mikino turi gukina cyangwa twagiye dukina ni ukuvuga ngo hari ibice bimwe na bimwe dukina njyewe ubwanjye bikankoraho nkananabitekerezaho kandi nkumva kuko rwose byari bikwiye gukinwa. Nk'urugero hari nk'igikino turimo dukina kira kijyanye n'imeza y'ibiganiro twe tubyita ni inama z'imishyikirano. Kira gikino ni ukuvuga ngo njyewe kirimo kimfasha bitewe n'uko akenshi ahangaha muri bihugu turimo abantu batoya akenshi twebwe dukoreshwa mu buryo bufunditse bufifitse. Kira gikinoro kiri kutwereka uburyo ki mu nama zose twajya tubamo cyangwa mu buzima bwose twajya tubamo twajya dufata n'umwanya wo kuganiriza bariya abayobozi bakuru bari hejuru, tukafata ijambo tukababwira ibintu bitagenda neza, kubera ko rimwe na rimwe icyo kiri kutwigisha nuko akenshi iyo bicaye hariya bajya mu manama turabyumva, ariko ayo manama yabo bakora n'imyanzuro uza gusanga iyo myanzuro twebwe abaturage bato bitugiraho ingaruka. Hariho sene akarimi karica yo guhanahana amajambo mabi, ni ibintu tubayemwo mu kibano cyane, ugasanga ururimi rw'umuntu ruratumye abantu bamwanka, harimwo ububeshi, akarimi ni kabi. Irya sene irankora ku mutima cyane. Mwebwe nimwe mwatumye duhunga igihugu yiga murasoma batatu basomake juye. Mwebwe nimwe mutari umutekano mu kibuga ubwege bari kwanza nyamwa kabakabira. Problema teatri ishanisaidia sana mpeke binafsi. Teatri kwanza inanisaidia na mpaka sai maisha yangu yote kazi niko nasema ni teatri. Kitu mwenye inatuma sitasabwaka. Tulikuwa tunaenda cheza birava, ndio wanaita birava, ni Mkongo. Niko kasi hapa fikaka, nasikia tu jina. Tulienda tucheza hii. Sasa tunacheza ile kipindi tulikuwa kaya kuonesha kama watu wanapashwa uana vya vile. Kule kwa michezo, apre nikaona tu mwanamke kule. Nikasikia mimi nampenda. Nimeona tu limoya. Nikamsalimia, nikamwongelesha. Niko naye kwa interesse. Mimi nakwambia mpaka sai tulionanaka na mpaka sai ndio bibi niko naye mu nyumba. Na tushazala naye batoto 2. Ikintu nabonye ngewe cyamfashije nuko icyo nize muri teatre nize uburyo umuntu atagomba kunkoresha mu nyunguzi. Kandi nigamo ko umuntu atagomba kunkoresha kumbwira ibyo ambwiye byose mbyemere bitewe n'uwari we. Ikindi byanyigishije gukunda mugenzi wanjye wo mu ikindi gihugu cyangwa se uwundi muntu turi kumwe ntitaye ukwari, ndashingiye ngo ni muremure ni mugufi cyangwa se iby'amoko. Mimi hapa teatri wakati nilianza kuicheza ikanisaidia kujua kumbe la guérison est encore possible. Kumbe naweza tena kuishi na katikati ya wengine, kwa sababu walikuwa wanatubagua kusema kama hapa walikuwa mkisoda wewe walifanya hivi ni benye batu benye panaweza kuwa wenda ni bamwizi, wenda ndio wanaenda na kuozema probleme fulani, lakini wakati tulianza kucheza teatri pamoja na wengine tunakubaliana, tunasikilizana, najikuta na mie niko accepté mu communauté. Et cette question-là est revenue souvent dans le spectacle que nous sommes en train de montrer aujourd'hui. Si on devait nous écouter, si on nous écoutait. Vous savez, au départ, nous disons, est-ce que nous sommes écoutés? Est-ce que nous sommes écoutés? C'est-à-dire que les autorités
sont responsables des décisions, sont responsables de ce qui se passe. Mais elles ne devaient pas prendre des décisions sans consulter la population. Parce que les décisions qu'elles prennent, ça engage la population. Ça engage la population. Alors, il faudra alors qu'on consulte la population pour voir ce qui leur convient. Oui, pour savoir ce qui leur convient. Et de la part des populations aussi, ils doivent aussi écouter les autorités. Ils doivent écouter les autorités. C'est là alors qu'on dit, il ne faut pas prendre des décisions qui engagent la population sans consulter cette population pour savoir ce qui leur conviendrait. Na kama wanatusikia wote wenyewe kwa nafuata hii michezo yetu, cha kwanza inabidi baelewe kwanza message sisi tuko tunapana ni message gani. Ujumbe wetu ni ujumbe wa kujenga, sio ujumbe wa kubomoa. Ni ujumbe wa kujenga, sisi wote tuwe umoja, tuikale fasi moja, tuoweane, tuwe na upendo na amani. Wakubwa ndio wangelitusikiliza kama shia tutauana. Wangesikiliza malalamiko yetu kama inchi zote tatu au za Grand Lac zinaweza changia. Wangelisikiliza malalamiko ya shia walio chini kama ile minere yote wanachimbaka haiwezi mwangia damu ndio watu waipate. Lakini kuona hawasikilizane ndio inatokea ile matokeo yote. Hatwe abaturage bo hasi dukunze hari igihe tugira ibibazo dushobora kugeza ku bayobozi bakaba badashobora wenda kutwumva, ariko icyo gihe iyo umuyobozi atakumvishe bibyara ibibazo, kubera ko mu gihe bakumvishije cya kibazo gishobora gukemuka rufite, ariko iyo batakumvishije cya kibazo kigumaho bikaba bishobora guteza n'ibindi ku mpande. Iyo abatwumvirijwe nta ngwano zobayeho, hobaye igihugu c'amahoro, twobaye mu mahoro, nta insécurité. Hamaze kubaho amahoro n'ibindi birabaho, amaproje agakorwa, abajene bakaronka ubuzi, ibintu bikagenda neza n'imibano ikaba neza mu bihugu duhana imbibe. On sait que les situations dramatiques qu'on a connues dans la région des Grands Lacs et qu'on connaît encore aujourd'hui sont l'effet de la volonté de certains hommes politiques qui sont au pouvoir, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Bujumbura ou à Kigali. Cela prouve donc que lorsque la population mime, n'est-ce pas, ou imite si vous voulez en termes très simples, lorsque la population mime, les jeunes miment cette situation de guerre, et c'est déjà un message adressé, n'est-ce pas, aux dirigeants qui sont à Kigali, qui sont à Kinshasa ou à Bujumbura. Donc ça peut ne pas avoir forcément un impact immédiat, mais au moins ça contribue, n'est-ce pas, à l'interpellation. Parce qu'à ce moment-là, les autorités, ou du moins les auteurs de ces crimes, verront que les gens n'ont pas oublié ce qui se passe. Et que, ce faisant, il faudrait qu'une solution soit trouvée sur le tard, ou tout de suite là. Donc c'est très important ce que ces jeunes gens ont fait pour que, n'est-ce pas, et déjà le simple fait de prendre des jeunes du Burundi, du Rwanda et d'ici qui miment cette situation, ça prouve que la jeunesse est consciente, n'est-ce pas, de cette situation dramatique et qu'il faudrait qu'on trouve une solution à ça. C'est une interpellation et c'est une très bonne chose pour que les hommes politiques qui sont censés prendre des mesures correctionnelles, des décisions, puissent les prendre.